من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. محشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يدن سيما الله سبحانه وتعالى أهمبرو إني ودفو إني إنا يكنفنو أو نادم أشديا ودي أدم يه ina wasen nase ena minu mienu e wase yedima otwera mponyankoropon e wona adum achede a wode adum minu mienu enase ena wase minu mienu yedima Allah subhanahu wa ta'ala enam se otwera mponyankoropon ankasa e ka kire e wo Qur'ani mu abra wa maya yehu e wo Qur'ani mu a eye no kure se eda nase a obeye ne mohommo e di amaye sansora na seyin boniya yansuwa yankan hu se na sutuye de dinye sai Allah subhanahu wa ta'ala e kase la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Entina wase minu mienu yada Allah subhanahu wa ta'ala se awaya ya duma chede kese a eche aduma chede nyinara abra minu mienu ye yenya ho abra ye ejidiefuo ye islamfuo we e ya duma chede kese a nipa se wunya ho ewe sankofo we mu bia wuya ho se we islam ni a wallahi nyame waye waduma chede kesi a eche aduma chede nyinara na we se ndase ena minu mi ne o se de ma Allah subhanahu wa ta'ala ewe na aduma chede a wode adum ye no na edi adanse se otwera ponyankopon we fie ba kopɛ obiara enu a o se fatasi esum no eka Allah subhanahu wa ta'ala sanso no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye otwera ponyankopon na koa wasa otwera ponyankopon na somafo nyame de esum enukure ede makomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam so fambre minu mienu ombe yi emfiri osumu emfayenko a ohan mu komsheni Muhammad nso waye sa pepepe minu mienu nso edi adanse
so komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yasa pepepe otwera mponyankopon kasa so edi azan sese komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di otwera mponyankopon di amana no wa be yasa pepepe wona na wamfa bia nka ho wansa nya de enyi bi so anya de emfirim na kire se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di nyankopon di abre no o di abre minu mienu se wasa minu mienu ye di be juma no enne sei atu ni abobu ni enka hu se tini ebiara enniwo ase nipa o faso ana kwan biara niwo nipa o faso obenya tini ne echen sa komshini Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwan ni kire komshini Muhammad odi bra minu mienu e kwan biara niwo se ufri sa komshini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kire ufri komshini Muhammad na bra bode wo kire ufri kire na ukofo kwan biara so awayira na wi biara obayira nso efe isumwe mu no kan hu se wo kiri ebe de ebe nyankopon amane hu ne gem na me ombo ho ban firi gem amen na ene futuo ena me de to me hofo ene obi biara a otie mi e wo sa dwumadie mu Truth Islamic Preachers International ye followers omo a ene omo tie nyankopon asem e wo sa e friend sen sa station we anase sa online preacher preachi omo ye de omo tie futuo e de mame ene omo ye nyinara ye tu ye hofo nyame asem de enkaikae sir Allah subhanahu wa ta'ala e kan e Qur'an mu o ka kire se fadhakiru fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minun wasimu ye enkaikae na enkaikae wo e de esu beba mfaso ama egidiefo Allahu akbar se we enkaikae koma mi no mi ankasa ene obi biara otie mi se be kaikae ye ho ebetimi abase de mi be ken watie da se watida mi kae onti danso a mema wo hu se na be a minu mienu yebetu ya namo yi se na be a yebe hu butaye nti otwera mponyankopon e de eba ewiase de otwera mponyankopon e de amaye na adoma kyede de nti na otwera mponyankopon de ede o de maye kwan a wo se de faso adan komate moda se bebu se bibi afasa de otwera mponyankopon e de amaye na adoma kyede a wo de adome a esika se bebu se afa ho a yesika kwan ben su na edinyae ena kwan ben su na spendi sika no entina wo se minu mienu yesa ko komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nkire mu de na komsheni Muhammad o kire se o twara mponyankopon ye wadoma kyede di sika mawa wo sika nyankopon ma wo sika kwan ben su na wo se wo de de wo di sika no yusu sika no eri se sa ko enti won ene enkaikae a me de be kaikai me ho akai ejidie ni biara otie mi nyame wonye ya dum misra Allah subhanahu wa ta'ala se won ma enya asem no etiefuo ne ensam fa asem no enye de enye djuma enam se nipa ni pi wo ho a omo ya asem no etiefuo na mom se wodi be djuma no na ya asem na mom se wo betie asem no na wo be wie ekire wan fa asem na enye djuma no nka wonti ankaye enam se wutie no wan fa enye djuma ebe njina so wo so komate moda enti no mesra Allah subhanahu wa ta'ala se on bie yakoma no onye de onwuru yakoma se de ya etie nsem na yemfa nsem enye de enye djuma enam se bunsam obon homodin se de be ya obetwi ya asan enyam djuma mu se atumi no mienu e de se bompa esro twera mponyankopon se nyame ebeka ye ho na mo no twera mponyankopon ono na ebo minu mienu koko ewo Qur'an mu ye o verses bebre a ekasa efa de nyamedwuma ho se nipa obeyi usika abo twera mponyankopon dwuma se ye o Shaban mu no aka nna kakra nyankopon tumi nti ye be wura Ramadan inshallah misra Allah subhanahu wa ta'ala se o me yenka omo ha ombe Ramadan busumu mi amen nyame onfa yenduruo amen nyankopon onfa yenduruo amen eyam se sabusumi we mu efri sabusumi we mu ekopim Ramadan busumu nyinara busumu bia e wo se nipa obon homodin otwera mpo nyankopon ne djuma sada bia dan komate moda
ubenya njina epa e otwera mpo nyankopon anim sɛ bia dan kɔ mate mo de so otwera mpo nyankopon ebusa wo sɛ sika na wode ma wo no dwumadie bɛn na wodidi ye enam sɛ ebebusa wo komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakosem oka na hadith komishani Muhammad na hadith mu oka sɛ wasi la tazula qadama al-abd yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba wasi nipa biara entuni nan dan kɔ mate mo da ɛde sɛ ebusa ne nsɛmfo baako fo wan mali usika kan ebusa wo ende ho asɛm na minu mienu yebe de yebe kai ye ho ni ehun sɛ sika na otwera mpo nyankopon ɛde ama minu mienu ensehwe ne nyankopon ɛso minu mienu ahwɛ sɛ sika no sɛ eswa sɛ ɛdɔso obebu ho atɛn edwuma bɛ na wodi sika ne yɛ ɛnfa na wonya sika ne firi ne mom no ɛnɛ ne yɛbɛ kasa afa ho ne sɛ sɛdeɛ obe spend sika no ɛwɔ nyankopon na wo spend sika no nso a ɛdeɛ mfasodeɛ na obenya ɛwɔ asaso eso ɛne dan kwamma atemuada otwera mpo nyankopon ɛbɔ me no mienu kɔkɔ ɛyam sɛ yɛwɔ dwumadie bebree a yɛdeɛ yɛbɛdi ɛwɔ saa busumi wei mu yɛwɔ enyanka yɛwɔ ehiafo a ɔmo nibi a ɛbɛbɔ ɔmo ansa na yɛwɔ dwumadie bebree a sɛ mekasa mebobɔ a ɛnya de metimi abobɔ ni na ama mewie dwumadie ni dɔɔso yɛwɔ mo a yɛpɛ sɛ Ramadan busu mu emu yɛboa ɔmo sɛ de bia ɔmo nso no ɔmo betimi ayɛ ɔmo betimi ayɛ asɔre ɛdi ɛnyɛ duane a ɔmo bedi sɛ ɔmo bɛ iftar nso a ɔmo yɛ duane nso a ɔmo bɛ iftar ɔmo bɛ budi baki ɔmo bɛ bi ɔmo ano ɔmo ayɛ fasting ɔmo bɛ break fasting no sɛ de ɔmo bɛ sɔre adi sahur ɔmo bɛ sɔre ɔmo akyɛ edidi oni bi ɔmo yina sambo yɛ pɛ sɛ yɛ deɛ yɛ boa ɔmo wɔn na bɛ boa ɔmo minimu mienu ɛna bɛ boa ɔmo ɛna nyankopɔn nso na ahyɛ minimu mienu sɛ saafoɔ no yɛn boa ɔmo the truth na wei no egyidiefo wei ɛna yɛ kwan a ɛwɔ sɛ minimu mienu yɛdi abobo wɔ ho ne yɛsua ne yɛhu sɛ saa dwumadie no sɛ wodi mpo a ɛdeɛ na wobɛnya firim ɛwɔ asase wei so ɛne dan kwan mante mmɔda ɛne ka Allah subhanahu wa ta'ala ɛka kyerɛ ɛwɔ Qur'an mu wasi masalul ladina بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وترى ينكبون كان أو القرآن مو wasuwon omo a woyɛ mfato ade amamenu mienu wasuwon omo a omo yɛ de omo yi omo sika ebu o twere mponyankopɔn dwumem omo yi omo sika ebu enyanka omo yi omo sika sɛ de malamfo kasa kyerɛ sɛ yɛnye sika mfambo twere mponyankopɔn malamfo kasa Sheikh Abdul Karim mu kasa platform enye bibia umfa sika no ma no na emom sika no yɛ de ebu omo a omo nibi yadi bo twere mponyankopon dwuma nyame se masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah won omo a omo ye saa dwuma die we omo ye omo sika ebu saa dwuma die we kamasal habatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba o twere mponyankopon mo wohu wase ase obi nipa bi a anase wodi ade bi wodi aduaba e de ahya asasim aduaba ba ko na wodi hya asase ase na emom aduaba no befi no ena efifi eba tenten baako demom saa tenten baako nim yenya ye pensen epo baako 7 ena woso epo baako biara nso no nso yenya aba baako du 100 ena ye ena woso enti baako a wodi share fom no ena pie ma wonya 700 we ena enhyira otwera mponyankopon edi bema Allahu akbar obi a obeyi usika edi abo otwera mponyankopon ansio otwera mponyankopon se empo no ebi mbu ho a nyame odibi edi eka ho ma ne borosa wallahi yudahifu liman yasha nyame di ebi mu odibi ka eborosa de ye kire na wo kire se
nipa ɛwɔ sɛ wobɔ wo homɔden sɛ wobɛbɔ otwara mpo nyankopɔn adwuma sika na wode ma no wallahi yɛde bɔ enyanka de bɔ otwara mpo nyankopɔn adwuma yɛde bɔ mu a ɔmo ni bi sɛ de bi a ɔmo nso no ɔmbɛtimi ayɛ ayɛ fasting no sɛ de bi a ɔmo nso ɔmo akoma bɛyɛ de ɛbɛtɔ ɔmo ye enti jama yɛmbɔ yɛn homɔden yie ɛmfa ho ne sika na wowɔ no deɛ hia ne sɛ sika no ɛyɛ halal sika deɛ hia ne sɛ ɛyɛ halal sika ɛnyɛ sika fi nyame ɔmpɛ sika fi very point no no nyankopɔn ɔmpɛ sika fi kan ho sɛ sika na ɔde bɛma otwara mpo nyankopɔn no ɛyɛ sika ɛho te ɛyɛ sika wasa ne mfifire wakɔ adwuma ɛna wɔnyɛ sika no wodwuma mu na wonyɛ sika no ɛnyɛ halal sika ɛnyɛ haram sika astaghfirullah ɛnyɛ haram sika ɛnyɛ sika ɛyɛ haram wanko to chacha ɛnyɛ my bet sika ɛna ɛnyɛ lotto sika ɛna ɛnyɛ koroni sika ana wo woni mu kwan bɔ ne so a wo fa ya wonyɛ sika no nyame mpɛsɛ sika no wo de sɛ sika no bɛbɔ otwara mpo nyankopɔn na bibia mfiri mu amba na bile mu ankasa wo ho ɛnam sɛ sika na wo de kɔ ne nyame ɔmnyɛ de ɔmpɛ ɛnyɛ sika ni bi ne nyankopɔn yɛ de ɛpɛ enti mesire gidiefoɔ sie nsuro Allah subhanahu wa ta'ala ne nka hu sɛ nyame dwuma sika ɛho te nyame oyobi a ne ho te ɔno nso ɔpɛde adeɛ ɛho te nyame ɔmpɛ adeɛ ɛyɛ fi enti sika ɔde bɛbɔ otwara mpo nyankopɔn no ka hu sɛ sika ɛho te na ɔde bɛbɔ otwara mpo nyankopɔn edwuma enti no obi biara a obeyi sika okobo usampoa ɛde bɛbɔ otwara mpo nyankopɔn no ka hu sɛ nyankopɔn ɔbɛni ɛmbɔ ho ɛde ama na malamfo ɛkasa ɔmo twe aya ɔmo quotations ɛkyerɛ mu ɛwɔ Qur'an mu ɔmo de abɔkɔsɛm kumhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadith ɛkyerɛ mu na wo yɛ deɛ o yɛ fɛn ne sɛ ahantan na o kasa egu anum mo de biara yi sika na menka nkyerɛ wo sɛ da bi wɔ hɔ a wobɛpɛ sɛ wobɛyi sika no ne nyame ɔma wo mmerɛ ma wonyi sɛ sika no ɛna nyankopɔn ɛka kyerɛ ɛwɔ Qur'an mu ɛwɔ suratul munafiqun wasi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون emira bi beba o be kaso tweda mpo nyankopon nka o ma memira kakra nka mi libi sika na me sum no sika na sum no wo di sika egu fie na wo sum sika no wo di sika egu bank na wo sum sika no wallahi de bi beba o be kaso tweda mpo nyankopon se nyame nka o ma memira kakra nka me kosi ina ede be bo o tweda mpo nyankopon me de be ma sadaka Allahu akbar sɛde bia mɛka nipa papa ne ho na tie wala yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha emra otwera mpo nyankopɔn umre aso sɛ obefiri asase so abra otwera mpo nyankopɔn asane malaika jibril malaika al-maut aba sɛ ombeje okra mfiri hunsem no samre no minute kura yɛ mfa mawo minutes even seconds yɛ mfa mawo na mra no nso na onka o be ka kyerɛ otwera mpo nyankopɔn sɛ nyame nka wo ma memere kakra nka me ko tam misike ina de bo twera mpo nyankopɔn djuma oyo enam sɛ samre no woni mebi a wokɔ nipa biara emra malaikal maut osoro bafo a woje ye kra efiri yensem no abra obe pie ne ni woni be hia no wallahi utimi hu sɛ oni papa ya wo utimi hu bebi a wobɛkɔ enam sɛ wuri ni poboni ni a wo obi a wo ahantan ye wazi say you sika be fobu otwera mpo nyankopɔn na wo keka nsɛm na ebi mu nso ewo ekyire dada wo keka nsɛm kyire egu asum na wo ya hantan mu de bia emma musika mu na mu hie sika o umfa mama alam wallahi otwera mpo nyankopɔn na wo de ma no Allahu akbar malam no o kase fisika bra no wasi fi sabilillah nyankopɔn kwan mu yisika ne bo otwera mpo nyankopɔn djuma na wana nyankopɔn wodi usike ye de
nyame wo sika nyankopon de ye nyame o sika o de ye ye be ba be duru o enti samre no wo be pese nka nyankopon ma o mere kakra na fa bo otwera mpo nyankopon na wo sika ina fa bo otwera mpo nyankopon djuma na mom nyame be ma wate asese samre no enya de o be ma o mere kitikiti se enti samre no wan kasa unim se bebi a wo koni enam se zamalai kalmotu be gina wo so a se wi ni papa ewo tibia wo ye de wo de bo wani Tip Radio. Sansora na se wi ni pomponi ni a ewo ni a wo de be de wo de be ba wo so enti efiri wono wan kasa wo be sha se ayede ajeje wo enti wono ti otwera mponyankopon se nka nyame nka wo ma memere kakra nka mi misika hina di bo otwera edi bo wo djuma tere me ameka ni papa no ho na nyame na Qur'an so ma yati asese nyankopon emma mere kitikiti mpo abra o mere aso se obedi obeko kireye obefiri asase so nyame ma mere enti ebra moje edi afusani o minu mienu ye ni pedue mu ene wo se etimi boy etimi yesika ebo nyankopon djuma abra o stama o disika no eye wo de ne yesi yibi fa bo otwera mpo nyankopon djuma tamre na wo se wo yisika no edi bo otwera mpo nyankopon djuma sede ebe ya dan kwa mate moda ana sede ebe ya se malaikal maut ebe jina wosua biye wanu enkase walan yu'akhiru Allahu nafsa wa ubakase lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin so ubakase otwera mpo nyankopon nka wo ma memere kakra nka mi yede midi misika ina ebo a odjuma se na wo se minu mienu ye yesika edi bo otwera mpo nyankopon edjuma sede ebe ya dan kwa mate moda yebeye gina epa sede bia dan kwa mate moda yebe shi otwera mpo nyankopon sede nyame o pese hia no enti efutu amedi tumi hofo etuti obi biara otie mefo se wallahi yembo ye homode se ebe yesika abu otwera mpo nyankopon adwuma mempini miyenye se adwuma wi se ye kase ye yesika ye nipa ebe bo e wo fasting we mu na wudi usika wosie usika no usum sika no usika na wo yibe yi no ebe mo usika ne so atia na wallahi enye no kure empo wallahi sika no ebe be ka ho nemum sabaka se ube bo twera mpo nyankopon djuma en mo usika so nya de enti nemum no emasika ne biye de ebe ka ho enti jide ni men hwese wo usika so men hwese wo usika do so nyankopon ne bo minu mienu oben eche wa homa ye feni se okon ntini no nyankopon be wo eche sai ntini no isike wo hu yinara nyamenim wa honde nyankopon ni wa honde enti bua se de wa honde be de ebetimi tijaba enya hweyi yenya hantan miyemma bonsamun nadaye miyemma amanfo nkeka nsem engu asum enam se dan kwa mate moda wallahi obiara esuni ho nipa na oba bedada nipa na obeka nsem egu asum se omo ha adwene omo ho san kofo ni bi omo ho omo ye timodiefo na omo ye de omo sa biri amanfo se ma amanfo nyame djuma omo hye amanfo se amanfo nso nye de enye timodiefo omo nye de omo nye nyame djuma omo san kofo no omo ho nyankopon ombo ye ho ba enfi san kofo no ho amen endema wo futu amedi tumi hofo nyankopon ngina ho otwera po nyankopon esa eka kire e wo Qur'an mu o se antuma ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وتنا بنيانكم كان أو قرآن مو وسيا بفرم منيه ejide for mutiemi أو Truth Islamic Preachers International ejide for mutiemi omo mutiemi life ana omo mma betemi echiri nyankopon se be fremo antu munie mutie mi sese faminkum man yabkhal tud'auna litunfiqu fi sabilillah
ye frem se mumbebo twara mponyankopon adwuma faminkum mumbi bi wo ho faminkum anyabakal mumbi bi wo ho ombebo ombebo etimodin ombe miyo nsem ye kase ye mebo twara mponyankopon adwuma no omma miyo nsem abra omo sika ni bi omo nyimfa mbo twara mponyankopon adwuma munum se na me de nyankopon asem na no kure won na boye nti wonim yesu dubai se de sitie nti na wo ka kire e Qur'an mu se fa minkum anyabakal ne mi kan ye wo inshallah ye wo ebi mu wo ho a ombebo nyankopon omo sika no so omo nyimfa mbo twara mponyankopon adwuma ene wo omo so a ombetie aide abo nyankopon adwuma na nyankopon se fa minkum anyabakal wa man yabkhal obi biara a obedi timodi onyini sika mfam bo twara mponyankopon adwuma no fa inna ma yabkhalu an nafsi wonu ankasa no hu na woye no hu woye onu no hu wallahu al-ghani nyame de woye wodefo wa antum al-fuqara mi enhu ene ehiafo ye ni hwi embutaenti a twara mponyankopon bo minu mienu se yembra asase we so nyame bo esi yembra ne yembe som no yembra ne yembe de ne yembe som no saudi otwara mponyankopon na kwan so a ubenya akokuapa dan ko mate mo de ene de ene aljannatul firdaus Allahu akbar ene aljanna ene ubenya sansoro na sawi ahantan yisika fa bo twara mponyankopon o si de bi o de wadwini na wodinya o sika wa ho ndi na wodinya o sika na wo ye de o pre onso no ubenya akotua boni dan ko mate mo de ene jahannam na me ombo ye ho ban emfiri ho amen ene otwara mponyankopon e ka kire e wa hadithul qudus e fa kumcheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anumu kumcheni e ka se wasi yankopon e ka se almalu mali wal jannatu jannati fashtaru al jannati bi mali wasi sikano musika na e wo bank no musika na mudi atom paase obitimi ko yisika na wa prepare mfuturo e wisika no wasa pia ato oyo no apia to o sum sika no nyame se nkantre o se sa sika no ne dia ono ene ye wado ma chede a o di sika no ma o ebi mu wo ho o mu a honde e wo nyensa che ho ne mu wanya o mu ado ma chede se de wo dia wa ye o ado ma chede a wo sika no nyame se nkantre o se sika no ne de ma o ne dia aljanna eni te o twara mponyankopon bo mi ne umienu anytime minu mienu ye say yembre sie betie utwara mponyankopon asem ye say yembre sie be ka utwara mponyankopon asem ye ye sika sie be po utwara mponyankopon ejuma enye bibiara nti dan ko matemo da sie be nya aljanna ayede akọ ene yankopon e ka kire se wal jannatu jannati aljanna no so media heaven media fashtaru al jannati bi mali na mumfa misika no ento aljanna mumfa misika no ento aljanna no Allahu akbar ente ejidefo we futu kese a me ditumi hofu eretu obi biara fo Sheikh yamfa line no amfantuja obia o asembisa no obetumi ediaba enanu megidefo o tie e o tip radio so afeso hwe o tip tv so o youtube so and afeso facebook so o search Tip TV Islam both radio YouTube and Facebook and one so search Tip TV Islam subscribe to our YouTube channel now follow our Facebook page obaso obaka platform no ho number ni 0554 46 90 96 sana etie opese odo mbo abaso a number we aso 0554 46 90 96 send idea baba na eye Tuti Preaching International. Sambre we be line atum obi a wasem bi se biara e fa de Sheikh e kan obetum e dia ba Sheikh ento so. Now, entino we futu amede to me hofo. E to ejidie ni biara fo. Sie nkan hu se wallahi se nyankopon e wa duma kere na wo sika. Kan hu se sika no e bi busaw. Kwan ben so e na wo di nya sika no. Ejuma ben na wo ya wo nya sika no. E na be se busaw sika no kwan ben so na wo spend sika no. Enti jidie ni kwan biara ni won so a odi usika shema
dan kwa mate moda ubenya ho totroto edi se otwera mpo Nyankopon ni djuma edi se otwera mpo Nyankopon ni djuma obeboa omo ni bi obobo otwera mpo Nyankopon djuma na kan hu se obo otwera mpo Nyankopon djuma wo ye sadaka no na otwera mpo Nyankopon asasu enso sadaka no ebo ho ban dan kwa mate moda so obekwa konya akwetua kese ewo otwera mpo Nyankopon enche na ansana medisa bokosem kakrawi edi mikasa edi ebebe wiye abra questions be edi ebeba anabi Musa Moses mreso papa bi ne yiri tenase na omu ehiafo papa first grade unim say ehia no ye omu grade wo mu ehiafo ankasa na debina mami ene ni kunu ho na mami ebusa ni kunu se mi kunu e mi wa se busa me pese be de mi busa o na obusa ni kunu se ampese anabi Musa Moses wo Nyankopon asomafo e komsheni ene ni kunu se an wo komsheni empo se matise yesu otimi kompo ene Nyankopon kakasa o si ayesa ena ne oba ne se na de ntina wo ma yemfa ya hawo enkotu nanim na wo ko twera mpo Nyankopon ni a o de akotu Nyankopon ni Nyankopon ni mama ye mashallah enti omo fa sa adwene no enti omo ko anabi Musa wo aye anabi Moses wo naam ede o mama ne ekotu nanim Moses nso oye sa pepepe okọ twera mpo Nyankopon enim so o de asem ne okọ twera mpo Nyankopon enim se otwera mpo Nyankopon nko a omudi de omudi asoma menini omso omu ye hiafo ompese omo sika omo eye esikafo Nyankopon Jesu se ampa obemo ma esikafo ne mo afeba sika no ebe se firi omo nsa afeba ko pe na we de be de edi bomo na Moses sako ne chi omo so ko se omo kodi mmoae se komsheni eko ni Nyankopon nenim edi mmoae na firi Nyankopon nenim edi ebae omo ko enso no Moses edi tuwo menim se ampa me no twera mpo Nyankopon akokasa na nyame se obema musika omo ma yie mo bedi yie ne mo ya afeba ko na bema no nka bema ne atwasan ena oba ne se debi ye ntwensan ye de sa afeba ko mpodi a ye de ye mfa ma ye ne ye so ye hunse afeba ko no ye nso no ye huntoye enti ekosa no kure Nyankopon so hyebo a wodi so pepepe minum yenu ne ye hyebo a indi ye boshe so nemum inna wa'dallahi haqq Nyankopon ni boshe pepepe no kure nyame sifadi we tu a wo de to a meye use nyame obedi sa pepepe ama na omu di sikai ombe ye sika ombe nye sika busumi edikan busumi etoso performance ne sika no omu tankasa na omu tiwo sana obai Nyankopon omu esamba we bi obai ko nu kunu nche no se biura unim se kisike die se performance na edi sika wu aka be 7 months e wo enim ye be sa ko ere de mu na se no ye ni den ana oba no e di adwene ba de se nka de be ni se enfia bosumi aka enimi ye mfa sika no emfam bo mo a mo ni bi Allahu akbar ye mfa sika no fanye o twera mpo Nyankopon adwuma Allahu akbar ye mfa sika no emfam bo mo a ekom di wo mo ye mfa sika no embo Nyankopon adwuma si ye be si hospital si ye pe sika e de be bo mo a mo de be de on de be iftar enyanka o mo ni sika o mo ni awofo ho ene o mo nso a o twera mpo Nyankopon o mo nse enso o machi pepa ye mfa sika no nye de embo o mo na ne kunu no si na si di sika no bo mo sika no be sa o wo se aha wono asem no se sika no sa nyame adum na sika no
yanso eden ya 7 months na case ya ka enim no sika na ebeko na sika na sa mo gidie se omo ya bo omo no omo hwe sa Allahu akbar eden ya omo mu bi ho nso a omo nso mbe boa ye Allahu akbar mo sa mo adwena oba ne di bae e adwen pa nso Allahu akbar na omo ye de omo di omo sika ne bo tweda mponyankopon djuma ama bosomi ni bae ebe wie yi anu sunye yi anu sunye omunya 1.5 year still afem po ne sika ne ye de eba na mo sisi so o komisheni e wo se obu se otwera mponyankopon e na mse na me ka se sika no afi ba ko pe na oba de o de be ma omo o sa ko nyankopon ni ko bi se nyankopon se na me ko fo mbesire omudi nkrama me di ba wo nchen afi ba ko ni fani o ka se afi sika ne besa emum ni sika no afi mpo ne sika ne ye de e ko ni afi ba ko ni fa afi ne sika ko ni na nyankopon eje so kire ko kire Moses se me ntise mo mi mo twera mpo nyankopon me ntise mo na omaba nkofo omaba me nchen so omo hia moa me mu kitikiti bi na me ye de me de boa wo kitikiti na me de boa wo twese de omo yi omo sika no omo di bo twera mpo nyankopon djuma ebe de na me sika na ide asa Allahu akbar ebe de na me jisa sika we fi omo nse enti gide ni se ya wo se o be bo twera mpo nyankopon djuma anase o be bo omo ni bi ene be mo sika sa ende wo sisi wo wallahi ende wo sisi wo enya dia wonim ebegu ase e wasase we so ene dan kwa mate moda nemom se obeye ni khalisan liwaji la obeye ni se nyankopon ti yani nyankopon ti enya dia woni begu ase eda ena atamfo so onbeye sa abre ba homode se obe otwera mpo nyankopon djuma yambo ye homode nyame onye ni ye emayen nyankopon onka ye ho nti mesre wa wo ensembusa inshallah obetimi ye de mere kakra beto wa wo ensembusa bi obetimi ayede afre na wo busa inshallah ehunim die ni wo ha enya metumi nti ye de bema se ehunim die nso eni a nyankopon tumi nti inshallah adusua eni nyina yesua se o malam fombe fo a ye ko mo nche ekodi nimdie inshallah se ubusa na eburu ye nimdie so a ye besa ko echi na ye de ehumwae ebebrew na nyame onka ye ho am say question about aba assalamu alaikum ya sheikh please sheikh when is time of Ramadan is it true that it is Allah who reward those who fast o say do bosumi aye Ramadan bosumi na no kura se yankopon ko ana o de inshira no e de ma wo mo ana nyame omai yankopon omai nimdie nyame onka ye ho inshira nyinara yankopon na de ma obi biara eni inshira bia obi bia o de ma obi nyame eni yesom no yankopon inshira bia yankopon na de ma nemom no o twera mpo yankopon ase uye juma papa manja bil hasanati falahu 10 amsalia obi biara a obe juma pa ba ku biara no obenye nhire du sana o twera mpo yankopon ma ya de ya ti ase ewo adamans ni na aka no nemom Ramadan mu yankopon se akatwa odi ebe maye no onu o twera mpo yankopon ko ananim inshira do a obenya no onu o twera mpo yankopon enanim so enye se ebia edur Ramadana ene nyame ene ye de ene ma yishira dem biara a obenya nkopon djuma biara o twera mpo yankopon ne be ma wo yishira okay nyame ene wo ye no ho djuma yankopon ne be ma wo yishira so enti nemu Ramadan ni mu no nyame se onu Ramadan no onu enhire ewom no onu na de ma ne nko onu de ope no de o de ma ne nko a eno wa ma yehu enam se enwu yishira no edoso okay ehun shira edoso entina Ramadan busumi esu a ye boy homode se bonus tama utwara mpo nyankopon de ama egidiefo se enyiri ye ho ni ye mfa nye djuma se da be abusumi nkaye no
ye juma atoto sini a yentimi anya no se de sefata no ye nyiri ye ho ne nya no e wo Ramadan bosumi se de bia ye ho nhira be de ebe doso enti na me onye ni ye ema ye. Amen. The second question. Assalamu alaikum ya Sheikh. Please, for instance, if you have money to spend in the cost of those who do not have, and then all is not available, because the area that I am, I don't know any poor person around there. So, what should I do in able to get my blessing? Now, Ojola Bunyankupon, Oma Entiasia, Semeto Kochinasia, say Obe Bo, Ojola Bunyankupon Juma, name Ochese, baby Abrono Awan, Ebia, your Bronubi or Ocho, Unya Jankanibia, say Obe Udu Sikabamano, Nipepio, say Oko Arab my Musea, Omo Pacho, Ramadan Busumimu, or Pacho on a Waba Ababede, Ababe Star. No be obi. Wow. Entino this platform we ide atuo. Say u baby awo no. Baby awo no unye obi a odi buana. Inshallah fesika no de odi be buana fabra. Malam the number na ide atuo. Fabra. As the screen name. Inshallah nyamejuma na edi be. Wallahi obi biara enfo sika ko bebia be ko o Nyankopon nti na odi sika na yede e mai wo hira pepepe na me di be ma wo na emo se de o gi sika no ono odi ko ebi fufuru a ene de eto ono Nyankopon entem na emo no bebi biara a onim se ye bo enkai se ye nyam wo biara no fa sika fa ho ne fa bo twera Nyankopon ejuma se de ye di numbers egu o se udi suka fa ho a inshallah ye de bebo nyanka ye de bi be de ebeto ntade ama omo nibi ye de bi so beto aduane ama omo nye de omo nibi e de ay fasting sanso na eduru se be gu chiwuane a ebi mu ho a wallahi de odi be gu chiwua kura wo nibi na amanfo oton kukoku na emom no ye nkan se ebi mu ho a omo nibi wo yo wo enche wo so enam se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi wasi obi biara a oye de ugidie ugidie ugi otwera Nyankopon eji ana ugidie ehema no edi se ope ma wo ho ade a ope ma wo nyanko ade ma oye de ope ma wo ho na se enti se wo bedidi ami wo bekum nkuko na wo nyanko gidie ni kremoni obi wo a oni ni epie ba kum omo be wonim se asemesi nibi wotimi kum nkuko be edu onu nko na okum nko be edu e wonu nko afie na wo tibi de gu chance wo tibi de gu chance no de amano o de amano subhanallah enti kunum se wo yi ba ko e de manu se asimesi hunsu ji ne kum ne tomo ka no ho na onu so won kum no onu na ne fie eni je mbra ho se de be adan ko mate mo da hunsu be nya gina pa ompe ewurade am enti se wo du sika no fa ase ya inshallah sa djuma we bi djuma die we bi na di sika ne be de ebe Nyankopon tumi nti inshallah malam ana se nye eno na mudi sika ne be Nyankopon o ma ndie Nyankopon kai ho inshallah amen question etoso mi yansa. Assalamu alaikum ya Sheikh. My name is Yusuf. Sheikh, answer that question o question wa answer. If I send my money for fisabilillah for a particular tax, and then the person spend the money for himself without using the money for that tax, will I get my reward or should I not spend again? Na mnyami onka ye ho ya mi se maka ho asem kakra ne mo se me boso se de bia ono nso obedi obeti ase enam se so bi biara a obesire otwera mpo Nyankopon obeka se ohiamwa nyame di na ode de ode ba wamfa ono ankasa empo so oba no se mesire o mamwindia anase mame bibi anase boame a o de boano kwa Nyankopon ntina wae why name se nipa no aba wo nchen anase ye bode wuro se de beboa enyanka edi be ese edwuma no donso na wo otesa no ena wo yi usika
sa wo de ba yen fam buo bi sa wonu unhira wo ho unya ye o kan o ye kanti eyi sika no nyankopon de unhira ma dada nemo sika no ko ho no so mo de aye o so o ma mpa nye o ato mo ni nyankopon nyame eduru o na o mo de aye a eni de o mo no o mo nyankopon nemo wo a wo yi sika no de unhira de o benya unhira echina mpo na o mo busa fama o mo echina timpo fama o mo mendwene okay wo de nyame ntina wo ye nyankopon ni mo akoma okay so say ni papa di beye so onu onsuro nyankopon wo di scam man say on fa wan sira o sefo man no ndi ne ma o di sira o sefo man no on fa nje adi say on fa bo nyankopon juma on fa nye say on fa na wo di oji na otena so a o bi ko ko twira mpo nyankopon o e wo ho okay allah akbar nyame onye ni e maye amen 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 na yenhwe ada question na me jiri for time no e ko ye be fa be last two messages. Assalamu alaikum, ya Sheikh. Please, can I send my zakah for charity in this month of Ramadan? Or send a zakah sika. Go to me. As all the amasa yemfanye charity. And I say from Bua or Momuni be Bosimu Imana. Ah, sika de inshallah. Nyame onye ni yemaye. Obetimi edi yi edi aboa omo nya de omo nibi inshallah enam se zakano nti zakana yi ni ne de ntia yi zakano no so ho o yi zakano na achi sika no so ho na nye sika no nyina nyami kakra bi na obeyi edi ama otwara mpo nyankopon emre bi a inshallah nyame e ba be de e ba be kasa e de afa ho se sika dodo sen e na wunya e wo se wo ye de wuyi bi ana se sen na wo se wuyi ni na no e nyame pa e ba be ka ho asem inshallah de kanu yi ema omo amunni bi so ho omo amunni bi se wo obusuem se woni obusuem se wo hemfa nipa ne se woni bi ana se wo twera mponyankopon adwuma utimi zaka e de ma se emfa ko e twera mponyankopon e de adwuma se emfa mbo omo amunye de omunni bi nyame onye ni ye enye de emaye amen I'm saying that zakat topic yeah can someone for the zakat neighbor bakuso buy or say please Malam, I'm born in Indian. I'll say, what is the difference between zakat to fitr and zakat to mal? I'll say zakat to fitr and zakat to mal. Nyame onye ni ye enye de emaye zakatul mal no eno zakatul mal usika a wonya nyankopon aye waduma chede a wonya sika no a wodi edi djuma ama afi akwa pro asabe de asabe to sika no ene zakatul fitr nso malamfo aye nchirechirem efa ho enam Ramadan busumi yemfum so nkitinkiti a yeye no e fasting mu eno se zakatul fitr no eno so ene zakat ayeti ayede ebeti enjuma a yaye mistakes bi e Ramadan mu difference na e wo mu no inshallah ntinyame o ma yenim die e mi se inshallah e gusu beide da kurba ko inshallah ni tamani ya eba ni abede ya be kai ho efa sa eno ho zakatul fitr and zakatul mal no inshallah yenya mra yenya kupotumi nti se na me ma mra eba bede eba be sa afam inshallah mashallah am say ye di si ano na question etwato ye ba be fa question etwato in fact wo send bi no na wenya butre na time no ko we dey ofri eye fencing UK. Assalamu alaikum. We Alaji from UK. Assalamu alaikum, Sheikh. My regard to you all. Please, my question is that a person who has intention to do good deeds and give fi sabilillah, and someone try to stop them by saying that of he giving fi sabilillah, they will not use it properly. That person who tried to put bad idea into the persons who giving the fi sabilillah, where does he stand on the day of judgment? And if the person does not give the fi sabilillah because of what the other person said, where does he stand on the day of judgment? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
سبحانك اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. أما question na ese wakakra. Me question ni de o mitrim dada inshallah. Nyame onye ni ye maye. Amen. Yankopon o ma etumi. Amen. Me kanya me sem no. Se me kasa se mo kakra. Okay. Se we nkofo bi wo ho a. Wo be Yankopon adwuma no. Na o mu tutu eye de. O mu tutu nsensem egu. Wono wonye. Nemo mo nso be otwera mpo Yankopon adwuma no. Na obre o se menye. Omo wo ho. Omo woni pe omo wo bibiri. Na omo keka kansem. Se me dis misika mo otwera mpo Yankopon adwuma. Nyame na me de ma no. Yankopon e na me de ma. Se nipa no odi be otwera mpo Yankopon adwuma na de nti a oji sika na firi mesem no. So odi be eto no otwera mpo Yankopon. Nemo me de Yankopon adwuma na me de de. Nyame adwuma na me de ye. Enti wo a wo yese adwuma no ka wo se dan kwa matemoda. Se wan sachira emfiri sa aboni we mu. Se wan sachira emfiri sa aboni, wo sachira de a usachire dia wo totroto nemu se wan sachire emfiri sa aboni we mu ekopim se ewuo be ba de e ba be eto abra wo sa aboni we mu a ka wo se dan kwa matemoda wallahi jahannam na obenya wo ho because wo ka omo a omo bro twera mpo Nyankopon adwuma obi bia nso obre na me adwuma bia eyi fa ne chiwo obon sem jim wallahi enti no wo sa ni powe ka wo se wonya membre obi ma membre se mo obi nye mani nye ni nyame dwuma enkikan sem ngure sum se be bia edi sika ne be wo ni pa na obe sika no fa gidie o twera mpo Nyankopon ti me se me be sika bo twera mpo Nyankopon dwuma nyame dwuma na me ye me gidie tira me se Nyankopon dwuma na me ye se ni pa no odi kwa nyame dwuma na na asem wan fa nya na asem ba me de nyame tira me de ma enti wonso a wo be yi a wa ma ni pa na dada wo no wa ma bu nsama dada wo kama sal shaytan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin asabu nsam wo be nya me dwuma na bu nsam wa da no bu nsam no bu nsam afa ne so na bu nsam aba na wa dada wo se menye wa nye na u friboni ni wa nye papa na u kwa na bu nsam wa twene ho ayede ejao so wakacho so no pole osuro twera mpo Nyankopon the truth sara bu nsam tie enti no saa ni po we mu bi no twon firim de me tira mu ne se nyame amma usika uni sika ne mam uye nipa bi a sika fo ne wadan fofo yes nipa bi wa saa na Nyankopon aye omo woni sika wonye sika ni ne mam sika fo ye na dan fofo o ka o muti de obeka na omo ye wallahi nyame amma okonya kese a wonso no dan kwa matemoda obenya gina bere kese wo dan kwa matemoda wo so obi biara a obehye obi se onye otwera mpo Nyankopon dwuma obi biara a obehye obi se onye otwera mpo Nyankopon dwuma se ma hyew se na me dwuma ma ba be ka kiro mimi nibi ena me bet me ti sa program we ena me ka kiro asimisi wallahi program matini omo yesika wo wonso minim se wo sika obetimi aye bo omo sika ne bo otwera mpo Nyankopon dwuma na unnu hu de biara da ena nipa ne yi ni sika di bo otwera Nyankopon dwuma nipa no yi sika no edi bo nyame dwuma nyame di shira be ma no ni shira obenya the same shira no wonsu a wo be share ne se wonya wo yeye no wonsu benye san shira ne bi abra yenti ni shira ne kitikiti bi enye de emfiri na nipa adenti na wo be bro bi se me wonye nyame dwuma na otie question no say nipa no ne ngina so ne say nipa na edi sika no e hye ne nsa no anase bebi omo ko no omo en sika ne yie efa wo ho wo efa wo ho dhannu bil mu'minina khayra yasisa obeye zeto ya kazeto asantim me de kaka ya fense se adwene me fan sa yase dwena adwene pa e ma gidie ni ya dwena adwene pa e ma gidie ni adenti no be dwena adwene boni susu adenti no be susu susu boni ama obi se sika no ado mu hina na tisa na empo so bia esa nipa na obre ne sema ni Nyankopon dwuma no sika no na ode ma no nyame dwuma na ode ye se nipa na okọ nyame dwuma no so obe se wonya ato onu ni nyame nemo one de mani nchira no mani nya ina wonsu ne san nchira ne bi adanti na o bo sema ni nya nchira no abra so wo ya
o hye ne nkurame o ye nyankopon dwuma na o nsu benye the same thing hira ade etnyame onye ni ye enye de emaye say it be see hasim enu me gidefo ye maye kasan enwa e sheik wa kan sem ni nyinara na me de ekwa na me boda to bebi obetumi de usika de afa na oda boboa dwumedie we no account number no edi and that's where Truth Islam Preaching International number no eni 60 11 01 01 48 56 24 01 bank near ADB yes Kumasi Edum branch the Swift code in Suneni ADNT GHAC ADNT GHAC Bizin light ala afesu no mobile money line no so no ni nara egu screen so and also send there edi ababa na Truth Islam Preaching International number no so ni 0554 46 90 96 0554 46 90 96 Sheikh yamfa mpaibo emfa entwa eto now sansana mede mpaibo ebe to yedi asem ebe ko twera mponyankopon eni so eni inshallah say yabe nyame ama emre nyankopon tumi mu ena o ma emre say me ba studio ache ni na o twera mponyankopon nhihye se ende nyame ama memre ne maba enda se na wo se medima Allah subhanahu wa ta'ala se ende wa ma memre ama maba ama benye nhira because kamamba san nhira we benye nhira ina mse na mdwuma na meye unso a utie wo benye nhira unso a benya wo beti aye wo twera ayi usika aboa no unso benye nhira asasi we so wojuma be ko yie sanso am dan ko mate moda obe wa ko tun nhira ne kakraka obe kasa nka wonima nka wodu sika ina ebo twera mponyankopon dwuma nyame onye ni ye enye de emaye ye de ndase am Allah subhanahu wa ta'ala sana empemfo nyinara me bom pa ede ema omo nyame onka omo ho ye malamfo nyankopon onka omo ho omo di ko we enim nyame onka omo ho nyame ombo omo ho ban de ebeba a ede empaipai mu ebeba yitim esra Allah subhanahu wa ta'ala emse nante we bi mu biara no ensem wom be bia nyankopon asem e wo biara no bonsam ho bi bonsam ho bi obe pese obe de obe empaipai mu aba nemo no ye ne obi biara a obetimi aide esi ye ne bonsam entem eje otwara mponyankopon nyame onye ni ye enye de emaye obi biara nso a omo boa edwuma e misra Allah subhanahu wa ta'ala say wallahi gusune nyankopon edwuma enya ade a obenu hu e wo sasa so ene dan kwamma atemoada nyame onye ni ye emaye bibi biara a wo biara no mesre se obeti wakoma obekanchi ye be bompaye uwie nso a number si na de egusu no bo homodin say obeyi bibi abo twara mponyankopon edwuma ubeyi nso a nyame on ne diskane cheo onim de osika dodo a wo nyame onim wa honde ye de wa honde be de ebetimi ye de wa honde betimi ebi mu de omusika nyina ebo twara mponyankopon edwuma ebi mu nso chemu mienu e de fa bo twara mponyankopon edwuma na me no mienu de na ebe Allahu akbar de ena ebe enti nyame onye ni yemaye obiara enye ni ya de ha biara de ha obia nyankopon nanim nyame ena betimi aide ayi wo frame inshallah yebe bompaye اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا ربنا ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد
جنة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نهوره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.